वर्धन बाब तुमकां आमच्या प्रायम व्हिडिओ न्यूकार आयज तुमी आयलात गोवा स्टेट फिल्म फेस्टिवलाक. कशें दिसता तुमकां हांगासर, कशी फिलींग आसा? खूप वर्सांनंतर हो फिल्म फेस्टिवल जाता. जशें बाकीच्या स्टेटीन किंवा बाकीच्या देशांनी आपले फिल्म फेस्टिवल्स चालू केल्या, तशेंच गोंय फिल्म फेस्टिवल हो सुद्धा एक रेग्युलर एक्टिविटी जावपाक जाय. गोवा गव्हर्नमेंट शूड लूक एट इट एज अ एन्युअल फंक्शन आणि दर वर्सा हो फिल्म फेस्टिवल जावपाक जाय अशें दिसता. आयज गोंयान तुमकां वळखना असो कोणूच ना किंवा तुमच्या फॅमिलीक सुद्धा वळखना असो कोणूच ना. सो एक्टिंगान फुडें एज अ मुवीन तुमचो फुडें म्हटल्यार कसो कितें हे आसतलो? तुमकां म्हटल्यार आमकां तुमकां फुडें मुवीन पळोवपाक मेळटलें? ऑफकोर्स एक्टिंग चालूच आसा, ऑडिशन्स चालूच आसता. आतां डायटाचेर कंट्रोल ना किंवा फिजीक ना म्हणून खूब कमी प्रेझन्स दिश्टी पडटा, पूण प्रयत्न चालूच आसता एक्टिंग करपाक. सध्या कोंकणींतल्यान जर म्हटल्यार कंटेंट क्रिएशनान म्हटलें जाल्यार तुमचें नांव गाजता. हांगासर रिल्स करप किंवा ह्या कंटेंट क्रिएशनान भितर सरप हेची तुमकां आयडिया खंयच्यान आयली? तशें पळोवंक गेल्यार 2013तल्यान हांव कंटेंट करतालो, पूण युट्यूबाचेर आशिल्लो. आनी ताच्या उपरांत एक 3-4 वर्सांनी असो खूब मोठो गॅप पडलो. ताच्या उपरांत कांय कंटेंट क्रिएशन जालें ना किंवा आय नेवर फोकस्ड ऑन इट. आनी इंस्टाग्राम हॅपन्ड एक्सिडेंटली, असो कितें प्लॅन नाशिल्लो. ते करता करताच जालें आनी लोकांक आवडपाकूय लागलें. बट आमकां आतां तुमकां येता त्या म्हटल्यार फुडल्या मुवीजान पळोवपाक डेफिनेटली मेळटलें अशें ऑडियन्साक तुमी सांगूंक सोदता? हय ऑफकोर्स. म्हणजे म्हजे ऑडिशन्स चालूच आसता. कोण सिलेक्ट करता तेन्ना त्या फिल्मांनी काम करप जाय. बट फक्त एक्टिंग आनी एक्टिंगानूच काय डिरेक्शन प्रोडक्शनान तशें कितें प्लॅन्स आसात तुमचे? एक फिल्म आमी केला, उमेश नांवाचो फीचर फिल्म हांवें डिरेक्ट केला, पूण तो कंप्लीट जावपाक पावलो ना. बिकॉज साऊंड डिझायन, म्युझिक, ताचें ओवरऑल पोस्ट प्रोडक्शन टायम लागता ताका. फिल्म शूट कंप्लीट जाला, एडिटूय जाला, बट ताचेर बाकीचे सोपस्कार जावपाचे उरले. सो विदीन मंथ ऑर 2 तो कंप्लीट जाता. आनी आज तुमी आतां फिल्म फेस्टिवलाक आयला, आतां मेरेन तुमी कितल्यो पयल्यो हांगासर मुवीज? ना, आज हांव आत्तां आयला एक्चुली. आतां 1-2 पळोवपाचो प्लॅन आसा. ओके, देव बरें करूं वर्धन. Subscribe to Prime TV and follow all our social networking sites.